अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। रमज़ान की आखिरी कुछ रातें हमारे पास मौजूद हैं और आज एक और ताक रात है और आज इसको लैलतुल क़द्र भी कहा जाता है। बहुत कीमती और बहुत पाक रात है। इस ख़ास रात में मेरे लिए और ख़ासकर मुल्क पाकिस्तान के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए दुआएं कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान की आखिरी रातों में तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस कुरान को पढ़ने, सुनने और समझने वालों को अपने रहम में रखे और ख़ास तौर पर मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मेरा आपके सामने इस कुरान को रखना और आपके लिए इसको सुनना ये हम सब के लिए बाइस रहमत और बाइस मग़फ़िरत बने। आज सिरात मुस्तकीम की 26वीं एपिसोड है और 26वीं एपिसोड में हमने 26वां पारा आज शुरू करना है। कुरान पाक के 26वें पारे का आगाज़ सूरतुल हक़ाफ़ से होता है और सूरतुल हक़ाफ़ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मुशरिक के पास शिर्क की कोई दलील नहीं। जो शिर्क करते हैं उनको कहिए कि अगर वह सच्चे हैं तो साबिक़ा किताब या इल्म का टुकड़ा अपने मौक़िफ़ दलील के तौर पर लेकर आएँ। मज़ीद इरशाद हुआ कि इससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और को पुकारता है, जो क़यामत तक इसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते और वो इनको पुकारने से गाफिल हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर इस्तकामत को इख्तियार किया और ना कोई खौफ होगा ना कोई गम, ये लोग जन्नती हैं, हमेशा इसमें रहेंगे और इन लोगों के लिए जज़ा मिलेगी। इस सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को अपने वालिदैन से अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया। इसकी माँ ने तकलीफ के साथ इसको उठाए रखा और तकलीफ के साथ इसको जन्म दिया। इसके हमल और इसके दूध पीने की मुद्दत 30 माह है, यहाँ तक कि जब वो अपनी जवानी की इंतहा को पहुँचा और 40 साल का हुआ तो उसने कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को दी। मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसे नेक अमाल करूं जिन्हें तू पसंद करता है और तू मेरी औलाद के इस्लाह कर दे। मैं तेरी बारगाह में आकर तौबा करता हूं और बेशक मैं मुसलमानों में से हूं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं कि यही वो लोग हैं जिनको बेहतरीन अमाल को हम कबूल करते हैं और इनकी खताओं को माफ़ करते हैं। ये लोग जन्नती हैं इस सच्चे वादे के मुताबिक जो इनको दुनिया में किया जाता है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन करते हुए कहा है कि आप वैसे सब्र फरमाएं जिस तरह से आपसे कबल अजीम अंबिया यानी कि नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा सब्र फरमाते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दावत पर, दीन पर सब्र किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र तमाम अंबिया के साबिक़ा सब्र पर सबकत ले गया। सूरतुल हक़ाफ़ के बाद सूरतुल मोहम्मद है। सूरतुल मोहम्मद में अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं कि जो लोग कुफर का इर्तिकाब करते हैं, अल्लाह के रास्ते को रोकते हैं, उनके अमाल गुमराह कुन हैं। जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब पर ईमान लाए, जिनको अल्लाह ने हक़ के साथ नाजिल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी खताओं को माफ़ कर दिया और इनके मामलात को संवार दिया। सूरत मोहम्मद में अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के मुनकरों को जिक्र करते हुए कहा कि अहले कुफार का रहन सहन और खाना जानवरों के खाने की मानदन है, जहन्नम इनका ठिकाना है। जिस तरह से जानवर हलाल और हराम की तमीज़ के बगैर खाते हैं, इसी तरह से काफिर भी हलाल और हराम की तमीज़ के बगैर खाते हैं। अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए जहन्नम के दहकते हुए अंगारों को तैयार कर दिया है। इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद पर क्यों गौर नहीं करते, क्या इनके दिल पर ताले लगे हुए हैं। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस जान लो अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। इस सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने कुफर किया, अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते रहे, हदायत वाज़िया हो जाने के बावजूद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, वो अल्लाह ताला को नुकसान नहीं पहुँचा सकते और इनके अमाल बर्बाद हो चुके हैं। इसके बाद सूरतुल फतह है। सूरतुल फतह में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फतह मुबीन की बिशारत दी। इस फतह मुबीन के पस मंज़र ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 रुफ़का के हमरा उम्रा करने के लिए मक्का रवाना हुए।
جب منزل قریب آئی تو کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ جب آپ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے قصاص عثمان کے لیے بیعت کا تقاضا کیا تو صحابہ کرام نے فوراً سے پہلے نبی رحمت کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فدا کاروں مومنوں سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین کی بشارت دی اور آیات کا نزول کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے دل خوشی سے معمور ہو گئے اور صرف 2 برس کے قلیل عرصے میں مسلمانوں کو فتح مکہ جیسی عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے۔ سورۃ الحجرات، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم میں سے بعض کے سامنے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے بغیر سبب کے خلاف ہو جاؤ اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں جنگ ہو جائے تو اس کے درمیان میں صلح کروا دینی چاہیے۔ اگر ایک گروہ سرکشی پر تلا رہے تو ایسی صورت میں باقی گروہ کے خلاف جنگ کرنی چاہیے یہاں تک کہ وہ صلح پر آمادہ نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کی صلح صفائی کروا دیا کرو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تجسس بھی شدت سے مذمت کی اور بدگمانی کو گناہ قرار دیا۔ علاوہ ازیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ قبائل اور گروہ تعارف کے لیے بنائے گئے، جبکہ فضیلت کا سبب تقویٰ ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ اللہ کی نظر میں عزت دار ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الکاف ہے۔ سورۃ الکاف میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق ارض و سماوات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ 6 دن میں بنانے کے بعد اس کی تھکاوٹ اور اکتاہٹ احساس تک نہیں ہوا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ جہنم میں جب جہنمی ڈال دیے جائیں گے تو جہنم کہے گی کہ میرے اندر اور لوگوں کو ڈالا جائے۔ جہنم سے بچ کر نکل کر جنت میں داخل ہو جانے والے خوش نصیب وہی ہوں گے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا ہوگا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے ان کو نصیحت کریں جن کے دلوں میں خوف ہے۔ سورۃ الکاف کے بعد سورۃ الذریات ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں اٹھانے کے بعد کہا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک اہم وصف بتلایا ہے، وہ راتوں کو جاگنے والے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ایک اور اہم نقطہ یہ بتلایا گیا ہے کہ انسانوں کا رزق کا فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔